Na, guluhin nyo lang buhay niya para madelay yan. Blow mo na ito. Blow mo na, blow. Guluhin nyo yung turtle guys. Huwag nyo bigay. Guluhin nyo lang, guluhin nyo lang. Ayan, wala. Okay, I'm ready! I'm ready to fall! Ah! Balot! 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 Balutin! Ah, balutin! Ano? Ha? Ano? Ano? Na, kasubagay mo doa! Palagi! Ah! Kuyawa ana niya. Ay! Jojo! What's up, Jojo? Nice mga pare! Pabot ako guys, pabot. Coming bot, coming bot. May assist na si Nichikudo guys. Kalma pre, red mo na ako. Kalma, kalma, kalma. Maya na palag, balik mo na sa lane. Ay, pumalag talaga. Sige, ka, para, fire! Fire, fire! Coming na ang bida. No need na pala ako. Ano, pasukin natin? Pasukin natin yan! Aso lang yan! Pusa! Tore! O, diba? Kala ko kinuha. Tort. Tort. Wag ka nang gumalaw. Ka nang gumalaw pre ah. Kainin mo na lang yung bato tsaka pader. Bang! Uy! Wala, nagpatakarang assist ang kulukoy. Nagpatakarang assist eh. Wala, napikto sana eh. Impas! Ang tawas! Bugha! Panit! Inyo na turtol, amo na yung lawas. Sa amin nakatawan nyo rin. Kunin mo red choy o red ng ano, kalaban. Abangan mo, kaya mo yan. Ano? Kunin. Aban, tapas mo. Ay, anong tapas? Tapang. Takara, makaglitos, choy. Papap ni papap. Uy, retry gods. Ni-retry na guys. Back up, Azrael! Oh! Mabuhay ka si Nichikudo! Mabuhay ka! What a pogset! Diba? Bagsak dalawa, pre. Antayin mo lang si Papi Choy, ha? Nandyan agad yung respack. Bullseye! Op! Ni-SS na, guys! Ni-SS na. Tara, tulak. Wala na, SS. Papasukin natin yan. Papap! Woo! Lawrence Resurrection. What's up, pre? Power. Ah, pugsit na po Nichikudo ba eh? Wala lang yung mga friendship guys. Kulang na mga friendship niya dito. Wala, maglo-lord to.
Dali palag. Understood. Dire palag! Uy, kinain ako ng masamang engkanto. Ge! Masinggan Blue! Go, Nyara, tapusin mo. Uy. Wag na drag chamba, bay. Shara kay Aris Gaming. What's up, pre? May bungkag, Joy. From Papi Lawrence. Pit Osman. Na-choke. Lumalaban na ang kalaban, pre. Masyado na kayo matapang. Coming bot, coming bot. Ah. Uy, kanina lang. Kanin dinosaur, choy. Kay murag baga og panit. Dili ko anak ka dyan, kay sakit kayo. Yate ni gatot. Dili ko anang gatot, choy. Sakit. Olo, kana choy, napadagan na choy. Kana. Isugag labok ni Ronaldo. Ronald Bato de la Rosa. Anga ni Papa Ronaldo. Kaon magtao. Pop-up ni. Kenneth Custodio, what's up Kenneth? Di ako Bisaya, choy. Ano lang ako? Mere human. Power! I'm just a mere human. Hapya! Pagpupunta dito, wasak ang muka. Nako, good night, Philippines! Mahiwaga! Papasukin kita! Bush kagang lubot! Uy! Nagi, dinosaur dito! Ay, Barney! Nga, Barney, uy! Kigwas, Barney, bay. Kana, kutkuta! Tugset, bay! Tigrer! Oh, grabe, sugag, yung labok kaning Ronald, bay. Ronald Bato de la Rosa. Siya nga, naka-SS po. Nga, ni Papa Ronaldo. Wala na, tapos na. Tatapusin na ninyara, guys, in 5, 4. Ay, abag, sayang, may minion. Boss, Gardo. Allah, sapak ng katotohanan. Allah, Nyaro Bells. Nyaro Bells, kaya mo yan. Nyaro Bells. Nyaro Bells. Oh, grabe, oh. Kuyawan, Nyaro Bells, bro. Kita niyo yan, guys. Kung hindi nyo nakikita, i-replay nyo lang yung video ko. Nyaro Bells, nagmamadali, may klase eh. Nagmamadali si Nyaro Bells, may klase pa. Nyaro Bells, eh. Normally. Siya kang alamat talaga, Nyaro. Dapat kang parisan. Pero si Nyaro lang yung silver, guys. Ha? Kami na bahala sa bakbakan, Nyaro. Ikaw na sa story. Nyaro, report yun. Nagmamadali mag-aral. Nagmamadali si Nyaro, pre. Nyaro, mukhang may urgent exam, ah. Gana, secret weapon. Ala, yabag, nagpilit. Mananap, naglag ako nga. Wait lang, naglag. Naglag ako LD player, guys. Sorry. Naglag ang idol player, jay. Wala ni Liok. Nanap niya ako emulator, nawala. Madami palang games dito sa LD Player, pre. Yung mga promotional games nila, par. Etong Coseta, guys, lalaroin natin this coming Sunday, 8 PM. Maganda yung Coseta, Joy. Nakaka-enjoy din siyang laruin. Gusto mo na mga music, tapos mabilis ang tugtog, tsaka mabilis ang beat. You play Coseta! Hop! On akong sensor light by. Hey there, Papi Choy, level 3. May level pala dito sa LD Player. Sorry guys. Uy! Ay!
Bantog ra, update man dahil guys. May update pala pre. Ano na, anniversary ni Munton guys. Happy 8th anniversary kay Papa Munton. Happy 8th anniversary Papa Munton. Si ano ngayon, ang bida ngayon, si Akay. Akay ang bida sa anniversary. May free skins na naman. Bagal talaga mag-loading, pre. Ito yung problema sa LD player, pre. Mabagal mag-loading. Tara, pasok mga kuniyo supot. Asa naman si Winchon Cam? Winsana. AKA Winsana. Sini si Kudu, bay. Di lagi mo accept. Budigahan, be. Fights! Oh, match found agad. Baka sila ulit yung kalaban, ha? Baka sila ulit yung kalaban. Ang mauuna dito mag-mythic sa amin si Shinichi at si Nyaru. Pag nag-mythic sila, legend 2 na tayo. Mataas-taas yung mga win rate ng lanes ko. Core Papa Chuy. Team is banning. Okay, nasa legend bracket tayo guys. Hindi tayo naka 5-man ban set. 5-ban pace. 5-ban set. Pog set. Ban nyo pala yung guys. Itong rugby boy. Mahirap yan. Mahirap yan pag hindi ko kalaban. Pero pag kalaban ko yan, let me introduce my fist to her. Team is banning. Uy, Shinju sa Sagiya par. Baka maiwan. Baka maipit. Yan. Shinju sa Sagiya. Iyoy ko! Shuna Nyaru. Nyaru priority guys. Si Juliana, si Gubea. Enemy is taken. Nag-cry-cry naman po akong baby guys. Silipon sa ako sa CCTV pre. 少しでも多くの善人が平等を享受できるように Nag-wake na ang bibi na mo guys. Nag-change, nag-diaper. Palit na po tag-diaper ni guys. Buhay! Normally. Pampers lang sa kanal. Hero. Tevs! What's up, Tevs? Leo no chikara ga waga te no 45 wins, 33 losses. Hopefully, maging 50 to. Tapos yung losses natin, nasa 30 lang. The enemy is taken. Paparapag. Normally. Papap mo to. 天象を見て天命を知る Pa. MMR, tuto na yata. Oh, tuto na kin, tuto. Team is picking. Tuto. Pag na 2-5 to, matik, doon na tayo sa nandun na tayo sa global ranking. Nasa global ranking na tayo pag nag 2-5 to. Hopefully, di pa nagbatak yung mga badang gods ngayon. Pero at least, matungtungan agad na natin yung 2-5. 2-5 MMR. Tapos pa-ranking. 食い散らし破壊そして征服いや我々が海そのものだ Ugma pa mo gawas, pero dili pa makakuan. Sa sunod pa na to. Sunod Sabado pa to mo tarog. Lalabas lang bukas yung leaderboard, yung global tsaka PH. Pero ang totoong reset talaga is next pa. Next Sabado. Ang anyaro, oy, alam na yung ko. Alam na niya yung sound effect. Let's go! Fire!
normally. Lakad matatag! Bugbugin, bugbugin! Fights! Sumbagay! Oh, mukhang may galaw-gaw tong kalaban, pre. Tiyan na! Go Bads! To no one reaches the battlefield. Smash them. Taas ang finger ron sa PLDT eh. 星明かりが Minsan na! してくれる Dilangaw ang red buff ba eh? Dilangaw. Nga sa lagoy. 火の恐怖が広がっていくのを感じる Kaya pala naka-on yung Steam ko, naglalag. 獅子の爪は獲物を逃さない Request backup. Ang tatapang nitong mga kulukoy na to ah. 星空の下ではネオの力は止まることを知らない Ang ganda yan, tumakbo ka. 俺を怒らせるな Unang dugo. Patap yung Hayabusa niya, Ro. Initiate retreat. Pero joke lang. Kaya mo na yan. Uy! Sax Panchoy! Sax Panchoy! Bugha pati. Uy, MLBB. Wala, dagan na dyan. Anong dagan ka, Joy? Saan pupunta, sir? Saan pupunta? Saan pupunta, ha? お前の運命 Red buff tayo, Joy. Red buff na kalaban, pre. 星の力の前に震えろ Uy! Sayang. Ay, flicker na, flicker na. Nyaro ni Nakaw! Punta na si Turtle, Joy. Enemy has slain the turtle. Flicker na, ha? Dak! Ay, yabag! Nahigop gugubay. Sayang, nahigop tayo, pre. Sorry. 眠れる獅子が目を覚ます戦いの気分を Giancarlo, what's up, pre? 勇気と強さが勝利へと導いてくる 星の力の前に震えろ Na! Tura, sakspan. Lo! Yabag! Pastiling! Yoti, dugoyin ako, pinduplik. Ay, ano, Joy, ay. An enemy has been slain. Buha nga ito, pre, ay! Nga ito, Joy, ay. この力さらに消化させれば Ish-ish, wag yung tig-tig, bay.
Hinay kumos badang guys. Sakit kamao. Yati, dugay juga skill ba yoy? Dugay kabugag per skill oy. Nayabag. Dugaya kabugag per skill. Grabe dugaya silang stun eh. The enemy has slain the turtle. Our turret has been destroyed. Yan nagunta palagbar. Buang nga sa ibusay nakataba ang kulukoy guys. Nice. Free. Out na pre, out na pre. Sorry. 何回戦っても Item lang. 俺の力は衰えない Kurang i-vacuum ang lubot. Nice bagsak. Shut down. Triple kill has been destroyed. Your team destroyed a turret. Balisan. 星の力の前に震えろ もう逃げ場はないぞ You destroyed a turret. Attack. Shut down. 警戒しろ狩りが始まった Request backup. Malayo kalaban, malayo. Attack. Team destroyed a turret. Chill, chill. Turtle, choy, turtle. The turtle. 俺の勝利の Our 報告が turret has been 戦場 destroyed. に響き渡るだろう Na! Uy, pakaso! Wow, yung kakaso. Na-assist na, Tigril. Na-assist na! Nice! Yun lang, wala backup. Wala, tinatapos na ni Nyaro, pre. Ah! The enemy has Bakos ni Nyaro, guys. Ala, bakos ni Nyaro. Walang assist yan. Kanga sa bakos ni Nyaro eh. your team destroyed a turret. Kulbaan ang kalaban ba eh? Our turret is under attack. Tara! これがレオの力 Agahi, agbatikunon ko rin mga oy. Allah! Nice, nice, nice. 怒らせるな 何回戦っても俺の力は衰えない Ah, dugaya ka tablet pre oy. Isahan gid ta bay. Our turret is under attack. Base lang chay, puputok pa yan. It has been destroyed. Puputok pa yan. Our inhibitor turret is under attack. Ay! Iwa oy.
ぶことを知らない。 Angas Pubyos eh, gahiag, batikulon sa Kurimaw eh. Alain na eh. Diri ta maipit pa eh, sige taga pildi sa clash. Nga pre, uy. Clear lang, clear lang. Clear up lane. Sige, tagakuha sa Tigreal ba eh. Nice kill. Turret has been destroyed. Gather on the Lord. Ay, Madam Jello, bungal! Normally. させねば。 Maglo-lord yan. Tara, tara! Si Seguin na Nyaro. 獅子の爪は獲物を逃さない。 Tara, lord tayo! Sabay, sabay, lord! Gather up the Lord. Bilis, burst nyo na agad! Asa. Ilang atin to. Out na, out na, out na. Tama na, tama na. Initiate retreat. ではなく味方となってくる。 Ally has been slain. Gi, pakita ka lang, Joy. Pinupush ni Nyaro, pakita ka lang. Nakauwi yung isa. Yun na lang. Pangit ang item nun. Pangit ang item ko. Enemy gone. 眠れる獅子が目を覚ま Base is under attack. これがレオの力。 Kuyapan. Launch attack. 俺を怒らせるな。 Baba, push, baba. Initiate retreat. Your team Out mo na ako ah. Out na, out na, out na. Out na kayo dyan. 押さえつけることはできない。 ally has been slain. 獅子は草原を支配し、俺は戦場を支配する。 Kunat din ng ano, Pubius. 獅子の強さに並ぶものなどない。力の高まりを感じる。 An enemy Ay! Kala ko kukunin par. Na-itcha prank tayo ah. 真の狩人は request 絶 backup. 好の機会を信頼しよう。 Wala pa ako SS pre. Request backup. Launch attack. 警戒しろ。狩りが始まった。 Request backup. 勝利を焦らず、ただ Kita sa muna tayo. 高め続けるのだ。 Sa Lord, patulong sa Lord. Nice. La, out muna pre. Mukhang tatapusin nila, Choy. Clear lang here, chill ha.
Mukhang GG tayo, pre. GG tayo, par. Base is under attack. GG, pre. Para yun, nauubos, min. Nauubos ang 4. Agoy! Defeat. Yan nga to, eh. Naubos? 45-34, pre. Ubos yung 4, min. Mahirap magkakadepensa kay Zash, walang SS.